Norse. Yung JXX. Pasok nyo mid para. Mid nyo. Wait lang, te. Kiwad, nasa stairs kami kiwad. Wad, andyan na yung city ah. Pasok kay mid. Putang ina, namatay lag. Yung record nyo para. Pasok nyo muna mid. Sige, mag-RG tayo dyan. Pasok nyo mid na. Ay, gago, namatay yun. Matay. Yun yung FS dyan sa labas. Para sa Tapak L. Oh, Sige, pasok muna mid. Sa mid lang muna lahat. Sige boy, kalma lang. Mid tayo lahat par. Okay naman tapos. Same part. Ay, gago. namatay. Pasok kayo mid. Ano? Ng mid. Pasok ka pa. Party nga ako, Poch. Dito lang. Kalman nyo lang. Hindi, di naman pupush yan eh. Best friend, party nga ako. full na. Na-full kayo. Oh, sino nga dito? Tao, party nga tayo, tao. Tara. Si Ellie, kanino party ka, Ellie? Yung sa Tiba, Wada. Dito ako, boss. City to boy, ah. Yeah. Nix, dito nga ka sa akin, Nix. Ay, si Jeff ko muna. Jeff, dito ka, Jeff, sa akin. Si Ellie yata mo walang party boy. Ellie, dito ka sa akin, Ellie. Macro ko. Macro ko, Ellie. Wait lang, dito lang muna pa, Ellie. Si Colchino, nasan? Nalaro ba Si James, wala din party. Ano to? Save ka. Okay, dito lang si Macro ko, par. Ano yun? Compress. Ayos ang PT. Ay, no. Okay na party lahat, boy. Okay na. Asa yung Kelta? Okay na, City lang to para 3-200 PMH. 3-200 baba. Palik na ta. Tara, akit na. Ready. 1, up. Okay, akit na yun na, par. Akit yun na. Si Colchino daw lalaro, sabi. Okay, pasok lang dito, par. Pasok ulit. Par, City party lang yung party ko, ah. Sino wala sa party? Ayos ka tayo party boy. Okay, dito lang. Left lang. Okay, compress na muna. Pumasok ng right. Dito lang. Sige. Yamite naka-back. Magra-right din Yamite. Okay, dito lang. Pasok na Yamite. Compress. Ellie Compress. yata laro si Bote na. 2-1 macro. Tara, akit nga. Wala si Bote. Okay, ready. 1, up. 2, up. Sige, akit nyo. Paubusin nyo yan, par. Ubusin nyo. Wala, magre-revive. Wait lang, pasok right, mga namatay. Wait lang, para. Sige, compress lang. Nakapasok ng right. Wait lang, ilalabas ata tayo, par. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na, 2, 1, up, Oy Pinoy. Hitable na, Oy Pinoy, par. Left and right na kayo, par. Left and right na. Left and right na kayo, left and right, par. Ready, 1, up. Okay, pasok nga tayo right, pasok nyo right. Pasok right. Hindi naka-apak ng right, ah. Ay, malupot. Yamite, Sentinels, 7, 6, 5, 4, left and right na, 3, 2, 1, left and right na, 1, up. Hitable na, par. Left and right na kayo, left and right na. Sige, laban nyo. Sige, ubusin nyo, par. Ubusin nyo. Sige, ubus na. Ano yun? Heavy punch. Okay, pasok lang right, mga namatay. Yung record nyo, para. Pasok na. Yung onin, kanino party yan? 8, 6, 5, 4, 3, Sentinels pumasok din. 1, up. Hitable na, par. Hitable na. Oy, Pinoy, 3, 2, 1, Sentinels, ready, 1, up. Hitable na lahat, para. Sige, laban nyo, left and right, par.
Left and right kayo, left and right nyo. Sige, takbo nyo, left and right par. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo, left and right kayo par. Left and right par. Sige, laban nyo, left and right, laban pa. Sige, pasok lang right par. Yung pat mo ba, nabago mo? 8, Oh. 7, 6, Itabal na. Itabol na. Sorry pa, nanibilang. Hold on ako ba? Sige, laban nyo, left and right pa, ready. 1, up. Sige, ubus nyo, 6, 5, 4, 3, left and right, 3, 2, 1, up. Itabol na. Sige, laban nyo, yung iba pa, may itabol pa dyan. Sige, laban lang. May nasa gitna yung horn pub. Ayun o. Macro ko na, in 3, 2, 1, tara baba. Yung ninong pasali nga ako niyan, Wad, kung masasali mo. Baba, palip tayo. Ready, 1, pa L2, box muna, ready, 1 up, 2 up. Sige, ubus yung pagsat. Sige, push. Bakit? Sino sasali? Sige, push nyo. Tapos balik na yung L1 par. Sige, ubus yung pa Sentinels. Ready? 1 up. Okay, mga kamag. Pasali nung Ninong, pasali ako niyan. Sino may slot dyan? Pasali nyo nga yun, par. Pasali nyo nga Ninong kung sa may slot, par. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Walang sumali nun. Walang nagpasali. Tara, pa right. Ready? 1 up. 2 up. Sige, push yung hanggang L2 par. Push yung Ibea. Sige, push. Sige, push yung pa. Balik L. Pag napa-right, mga namatay. Yung Zayn, ha? Tara, balik dito. Compress. R1 par. R1. Okay, pinag-left. Yung Hiruj pasali, oh. 3, 2, 1. Tara, baba. Walang nagpapasali yan. Ito, yung mid muna. Ready? 1 up. Tara, balik na. Lip na. Para isalin nyo naman yung mga may slot dyan. Hindi naman tayo full sa guild, ah. Ready? 1. Oy, Pinoy. 1 up. Sige, itabol na pari. Itabol na. Sige, laban nyo. Ready? 1 up. Sige, akat na. Pasok ulit mga namatay. Reso mga ako, par. Thank you. Itab. Reso mo siya. Sige, laban nyo. Left and right, par. Par, pasali ako nyan, par, oh. Hindi. Ba't ayaw nyo isalin yan, par? Dito Yung sa Hiruj sa Ninong. Kunin mo Isalin nyo lang. Kahit huwag nyo i-emit, par, okay lang yan. 7, Gagi. 5, 4, Bali ka talaga 3, 2, 1. Up, oy, Pinoy. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo. Left and right, par. 1, up. 2, up. 3, up. yung slot ko, boss. Bigay mo sa kanya, boss. Sige, laban nyo. Congress nandito, par. Nakatapa pa rin left. Dalawang guild. Sige, dito lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Itabol na, par. Itabol na. Left and right na, par. Left and right. Sige, ubusin nyo. Sige, ubus pa. Sige, ubus nyo, par. Ubus pa. Sige, yung bilat. Sige, paubos ako. Sige, ubus nyo pa. 6, 5, 4, Sentinels naman. 3, Dikit. 2. May Left and right na, ready. May One, bilo pa rin. up. Itabol na, par. Itabol na. Sige, ubus nyo na. Left and right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left and right na. Itabol na lahat, par. Itabol na lahat yan. Itabol na lahat yan. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo. Papasok ng left, mga namatay. Yamit 10, Sige, nag-right. pasok left 8. Sige. Natapak na right. Pumasok na right, Yamit. Dito sa box. Compress muna. Compress lahat. Hindi papasok na left. 8, 7, Ano rin? 6,
5, 4, 3, 2, 1, 1, up, 2, 2, up, hitable na, hitable na, hitable na, hitable na, hitable na, Obya, par, ito sa hitable na, gilid, pre. hitable na, hitable na, hitable na. Sige, left and right, left and right, left and right. Ilaban nyo, ilaban nyo, ilaban nyo. Dito lang sa macro, ah. Macro lang, macro lang, macro lang. Compress na lahat. Pasiti nga, boy. 3, 2, 1. Drop image na. Party ko 3, 2, 1, baba. Hindi ka rin, boy. Right, sa right. Pasok na. Parait, 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 parait. Sige. Okay ba? Ito na, hitable na yung iba. Ready, 1, up. Dito na, box lang, 2, 1, 1, up. Hitable na par, hitable na, hitable na, hitable na. Hitable na, left and right na, left and right na par. Left and right na, left and right na, left and right na. Ready, 1, up, 2, up, Obyo, yun o. 3, up. Compress sa macro ko. Compress, compress, compress. Yamit ka nasa left ah. 3. Yung cogs Okay. muna, papatay nga ako niyan. Papatay ako ng cogs. 2, Okay, Wala, pumasok na. 3, 2, 1, trap baba. Tara, akyat, 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 ready, 1, up. Sige, hitable na pare, hitable na, hitable na, hitable na, hitable na. Grabe naman yung mata doon. Ito na ako, pre. Cool down, cool down. Compress lang sa left. HM pa, nasa gitna. Nakapak ng right, OIP. Compress lang muna. Nakapak ng right, OIP, senti. 2, Ikaw muna. 1, tara, baba, 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 baba. Pasok na, diretso nyo na right, par. Padiretso ako ng right. Diretso. Ready, 1, hitable na lahat yan. Hitable na, akit yun, akit yun, akit yun, akit yun, hitable na yan, par. Huwag na kayo magpapain, par. Hitable na lahat yan. Sige, push nyo, push nyo, push nyo hanggang AR2, ha. Ready, 1, up. 2, up. O, tara, balik na. Bukag sa gitna. Yung cogs, par. Nakaapak ng right, OIP. Dikit yan, mabilis Compress, lang. compress, compress ng 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, left and right na. 1, 1, 1, up. Hitable na, par. Hitable na, hitable na, hitable na, hitable na. Left and right na kayo, left and right na, left and right na, left and right na, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo pa. Wala na, macro ulit. Dito ulit sa macro pa. Yamit ka nag-mid. Okay, dito lang, dito lang, dito lang. And 3, 2, 1, tara, Nakaapak pamid ng na. left, OIP. Pumasok ng left, OIP. Ito muna, ready, 1, up, 2, up. Ubusin nyo na hanggang mid muna, mid. Palinis ako ng mid, ready, 1, up, 2, up, 3, up, Cool down ako, patch. 4, up. O, compres na, sa macro ko na, tingin na tayo ng hagdan. Patingin ako ng hagdan, compres na sa macro ko, huwag nyo na patayin yung baba. Yung tropa, Dami huwag nyo na yun, patayin yan. Dikit, dikit. Compress, 3, 2, Senti, pumasok na rin 1, ng tara, left. baba, ready, 1, up, 2, up, sige, babayin nyo na, left and right par. Left and right na kayo, sige, push nyo na. Push, hanggang left na yan, hanggang left. Diretso nyo left par, diretso na left. Sige, pabilang ako, 3, 2, 1, wala sa left, ready, 1, up, sentinels. Sige, laban nyo ba? Andyan pa yung Yamite para. Laban pa, left and right nyo, left and right nyo. Ilaban nyo. 7, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy naman sa gitna. 2, 1, ready. 1, 1, up. Hitable na par. Hitable na. Sige, laban nyo. Paani ako sa box par. Paani. Yung Ganekus. Sige, laban nyo pa. Yung barcode pa sa gitna. Ayan pa, may nasa baba pa. Galing baba. Compress na sa macro ko. Sige, hintayan muna. Ang dami namatay par. Nag-RG pa. Wait lang, magsisiti muna. Nakaapak ng left, OIP. Compress lang. 8, 7, mag-left and right na kayo, far. 5, Sentinels, pumasok na rin. 3, 2, oy, Pinoy mo una, 2, 1, oy, Pinoy, ready, 1, up, 2, up, 3, 2, 1, ready, sentinels pa, ready, 1, up, 2, up, hitable na lahat, hitable na par, hitable na lahat par, ilaban nyo, left and right par, left and right na, hitable na lahat par, hitable na, o tara, macro ko na. Macro ko na. Pumasok ng mid, OIP. 3, Pasiti nga ulit, pre. 1, tara, baba pa mid, 6,
5, 4, Sentinels, pumasok na rin. 2, 2, 1. Oy, Pinoy, ready? 1, up. Hitable na par, hitable na. Oy, Pinoy par, hitable na, hitable na. Left and right na. Left and right na, left and right na, left and right na. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Ilaban nyo, laban pa, laban pa, laban pa. Putang ina mo ko. Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up yung ZZZ. O, tara, macro ko na ulit. Pasok mid mga namatay. Nakaapak ng left, OIP. Compress. Compress muna lahat. Compress. Pasok Huwag nyo ng na left. patayin yung ay 3, 2, 1, tara baba. Huwag nyo na patayin yan. Tara left. Sentinels, papasok na rin. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Hitable na, hitable na, hitable na par. Hitable na, hitable na. 3, 2, 1. Sentinels. Ready? 1. Up. Hitable na lahat. Hitable na, hitable na, hitable na par. Hitable na lahat par. Hitable na, hitable na par. Hitable na. Paubos na ako. Ah, ba't ang delay nyo par? Compress na. Ba't ang bagal nyo? Namatay tuloy kayo dyan. Nakaapak ng right, OIP. Compress na muna lahat. Compress. Pumasok ng right. Sinula si par. Sentinels, papasok na rin. 3, 2, 1. Tara baba. Pumasok Senti. Tara, right na. Diretso na. Huwag nyo na patayin yung gitna, par. Ready? 1, 1, 1, 1. Up. Sige, cancel yan, par. Sige, ubusin nyo na. Ubus na. Hitable na lahat, par. Hitable na lahat, par. Hitable na hanggang R2. R2. Ready? 1, up. 2, up. Pindot Oh, OIP. compress muna R2 muna. Dito lang, compress muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara, baba. Patayin Sure, muna natin. Ito, ready. 1. Napatayin nyo muna to, par. Patayin nyo muna to. 35 pa naman yan eh. Pumasok Patayin ng nyo lahat, left, patayin nyo muna, saka patayin nyo Senti. lahat. Patayin nyo lahat. 3, 2, 1, tara, akyat muna tayo, par. Patayin Walang muna natin bantay. OT. Patay na. Walang bantay. Tara, macro. Nasa left, Bilog. OIP, Senti. Compress muna lahat dito. Compress muna lahat. Compress. Drop image na lahat, par. Okay na? 3, 2, 1, tara, L2. Yung Kobe. 3, 2, 1, tara pa L. Push. Left and right na ba? Ready? 1, up. 2, up. 3, OIP, up. Sige, push. Pumasok ng left, OIP. Sige. 8. Left and right na. 8, Nasa gitna niya. 7, 6. Left and right na. 5, 4, James Bay. 3, 2, 1. Up. Hitable na par. Hitable na par. Hitable na par. Sige, laban nyo. Left and right na. 3, 2, 1. Ready. 1. Sentinels up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, patay nyo pa. Sentinels pa. Ready. 1. Up. Papasok ng Two, up. right, Three, OIP, up. pumasok ng right. 4, up. Oh, macro lang. Left lang. Balik na. Ito na. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready. 1, up. Gagayto ko lang. 2, up. Sige, push nyo. Nakatalikod yan, par. Push nyo hanggang R1 na. Diretso nyo R1, par. Diretso nyo R1. Diretso ako R1 na. Diretso na. Wag na mid. Diretso nyo. Ready. 1, up. Hitable na yung oy Pinoy, ha. Nasa Sige, R2, recho lang. Sige, laban lang. Compress muna R1. Compress muna sa R1, par. May nasa gitna yung AO. Compress muna. KD din ako. Compress lang. May namatay pa, par. Compress lang. Natapak R. Dito lang yan. muna. 8, 7, 6, 5. Senti. Dito lang. R1 lang. 3, 2, Senti, One. lipat ng left. 2. Up. Sige, paubos muna ako niyan. Paubos muna dito lang. Dito lang muna kayo sa box kasi par pumesto par. Mamamatay ko dyan sa R2. Hayaan nyo EPS natin dyan, boy. Compress na. Compress na. Last yung left, Senti, OIP. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Sige, push. Akit na si Bops. Ready. Hanggang L2. 1, up. Sige. Push. Ready. 1, up. Sige, recho nyo. Damay nyo lahat, par. Push pa. Sige, na-cancel yan, par. O, tara, balik na, par. Balik na. L muna. Senti, L muna nakaapak ng right. Okay, L muna. Nakaapak Compress. ng right. Compress.
Pumasok Compress. ng right, Senti, Three. tsaka OIP. 2, 1, Sabay tara, yan. baba. Nag-SPM Senti Right. OIP lang yan. Pumasok two, na Senti ka, papasok 1. lang. Hitable na. Ready. 1. Up. Push na. Akit yun na, pare. Akit yun na. Akit yun na. Hitable na Senti Pasok right. Pasok Bakit right. pa, Pasok right. dyan? Pasok right. Oo. Sige. Putang niyo. Sumisigaw yun ah. Sana all. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Pasok right. Sige. Compress muna. R1 yung scatter. Gago. Mamamatay ako dyan. Uy. Mid, Okay. OIP Compress mid. na muna. Par, wag yung muna ako unahan, par. Sige lang, boss. Wala Compress. pa kami. Compress. Senti, pumasok na rin. Kaya, Limite, Yamite. 3, 2, 1, tara. Arto nga. 33. Diretso tayo. Makakat. Tara, baba na lang. Baba. Gago, ubos ka Iran, gago. Compress muna. And 3, 2, 1, tara. Akit na, par. Ready. 1, up. 2, up. Uy, putang mo. Makukombo ko pa, Jik, ah. Compress. Pareso ang mga tropa, par. Yung show. Compress nga. May namatay na tropa. Yung Aidan. Pareso nga si Aidan. Pareso muna. Wait lang, par. Bago tayo gumalaw. Pareso nyo, no? Yun. Compress muna. Kalma lang. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid tayo, par. Yung gamit. Ando pa OIP. Push. Ready. 1, up. 2, up. Okay, push. Akyat. 2, up. Mama. Okay, akyat. Ready. 1, up. 2, up. Push. Ready. 1, up. O, compress na lahat sa macro ko. Ready pa sila. Ako mo na lipstick lang. Sige lang. Nakaapak ng left, OIP. Okay, compress lang. Wait lang, para may namatay na tropa. Eh. Compress. Pahimik yung Cavalier. Okay na. 3, 2, 1. Tara, palit. 4, 3, 2, 1. Up. Hitable na, par. Hitable na. Nice, boss kayo. Sige, laban nyo. 1, up. 2, up. Sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, box, 2, 1, up. 2, OIP up. pumasok. 3, up. Uy, hitable no. Namatay. Pareso nga ako, pare ko eh. OIP Yung ilo ah. So, dito lang, 7, 6, 5, Hitable na, boss. 3, 2, 1. Hitable na. Sorry, par. Yung bilang. Sige, ubus nyo. Yung... Nakaapak Yamit sa left. Sige lang, 8, Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 na putang ina mo. Ready, 2, up. Hitable na lahat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Ready, 1, up. 2, up. Oy, Pinoy naman, par. Oy, Pinoy naman. Left and right na, par. Left and right na. Ready, 1, up. 2, up. Yung Dre. Yung Sige, laban nyo. 6, 5, Dikit na kayo saglit. 4, 3, yung sentinels ng mga sword, 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo. Gamit eh. Ready, 1, up. Umamatay ako. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, laban nyo. Left and right nyo, par. Left and right nyo, par. Left and right nyo, par. Left and right nyo. Sige, laban pa. Laban pa. Sige, pasok na left. Mga naman. OIP, wait lang. Uy, sige yan. Nakaapak left, Senti, OIP. Sige, compress lang. OIP lumipat ng right. 7, Lang yung pumasok 5, OIP 4, pumasok ng 3, 2, 1. Patayin nyo muna lahat yan. Pwede na, hita mo na lahat, par. Patayin nyo. Patayin nyo na yan, par. Pagbibihin yan. Compress na. 3. Walang may namatay, no? 3, 2, 1. Tara baba. klaseng right. Tara, push tayo right. Pasok right. Ready, 1, up. Hitable yan, par. Gago, hindi Cavalier. Sayang yun, par. Sayang na lot. Sige, push nyo. Ready, 2, up.
3 up. Putang ina, ganda maglaro. Nag-miss. Tara, balik. Balik, Karuan. Hitable na yan ha. Oh, Nag-miss. hitable na. Ready. Diba? 1 up. 2. Kinang ina. 2 up. 3 up. Sige, laban nyo. Laban pa. Pasok right, mga namatay ah. IT nag-right Pasok ako. right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na lahat. Hitable na. Left and right na par. Left and right na. Sige, laban pa. Laban pa par. Sige, 3, 2, 1. Sentinels naman par. Senti. Sila on. Kampi pala yan. Yung sila Iran. Sige, pasok lang dito par. Makro na. IT nag-left. Diba, patayin yan. Compress Pumasok na par. Compress muna lahat par. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Senti, papasok lang. Isa tiba, hindi na abot. Akyat. 5, 4. Ito Box ba, muna. Lloyd? Sa box lang. 3, 2, 1. Kabiya yung ilo ah. Yung ilo, nakabiya yan. Hitable na. Sa box lang muna par. Malilikuran kasi natin. Tayo dito eh. Sorry kasi ito eh. 3. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tara, L2 naman. Ganun lang par. Tara, L2 naman par. L2 naman. Eto, baba tayo par. Linis tayo dito. Ready. 1 up. 2 up. Yung ganay ko sa gilid nyo. Sige, push na. Sige, cancel lahat yan par. Sige, push pa. 2 up. 3. Tara, balik na. Wag na. Back na par. Back na pa L2. L2 lang. Compress sa L2 par. Senti, Yamite, right. Pati OIT, nag-right na rin. 3, 2, 1. Tara par. 2 R. Wala, walang gumagalaw sa akin. Saglit lang. R2. Okay, compress muna dito par. Dito lang muna. Kalma lang. 3, 2, 1. Naglaro. Tara, push na. Push. 1 up yung Troy. Tutukan nyo kagad yan. Second wave pa. Sige, third wave pa. Sige, push pa. Push nyo pa par. Linis. Tinang ganun man linis. Tinang nyo ah. Dinaanan. Compress lahat. May nahuli pa yun ba? Yamite. Sige. 8. Sentinel. 7, 6, 5, OIT, 4. pumasok na rin. 3, 2, Lalala yan, 1. Up, Yamite. 4, 3, Yung ilo, nakabiya. 1. Oy, Pinoy. 1. Up. Hitable na lahat, par. Hitable na. Linis na lang kayo, par. Linisin nyo na lang lahat, par. Linis na. Left and right lang, par. Linis lang. Left and right. Oh, compress na lahat sa macro ko. Yamite, pumasok ng left. Compress lang muna. May dami tayong casualties, par. Compress lang. Sa left, pumasok na lahat. Compress lang. 3, 2, 1. Image yung lahat yung mga namatay. 3, 2, 1. Tara, baba na. Palip tayo, par. Left. Ako paunahin nyo, par. Lag ko. 3, 2, 1. Tara, akyat. Box ka agad. Ready. 1. Up. Sa box ka agad, par. Sa box ka agad. Sige, laban pa. 1 up. Sige, left and right na. 3, 2, 1. Tara, L2 naman, par. L2 naman. Sa L2 naman, par. Push naman L2, par. L2. Sige, left and right, par. Left and right yung takbo. Ito pa. Sige, daman nyo na yan, par. Idamay nyo na yan. Tara, balik L. Balik L. Marireso ba ako, kaibigan? Pumasok pa. Meron yata. L muna. L. Ay, nareso Ako na. na naman. Thank you. L na. Paubos ako sa L, ha? May kalaban sa L. Push nyo na, par. Leader. Push. Left and right yung sa box ka, par. Left and right. Sila Iran. Mga sordi, par. Yung AU. Tangin nyo, pinatira nyo pa. Ay, mo. Hindi na Compress lang. Huwag nyo na hitin yung L2, par. Huwag na pahit yung L2. Compress na sa macro ko. Compress muna. Wait lang, kalma lang. May mga casualties, par. Kalma. 8, 7, 6, Sentinels, pumasok na rin. 4, Una, OIT. 3. Par, wag nyo na patayin. Par, Marshall. 2, 1, up. Hitable na, par. Pahitable na. Left and right na, par. Left and right na. Left and right na kayo. Left and right na. Pasok left, mga namatay. Pasok left.
Yes. Meron pa Pasok ulit, sagad. pasok ulit, pasok ulit. Pasok ulit muna. Left lang muna, par. Left lang muna. Patay. Nako po. Ay, nako. OIP, Chem, ha? pumasok ng right, OIP. Pasok ka muna, par. Mga namatay. Paris, pumasok na rin. Huwag nyo na kulitin muna, par. Huwag nyo muna kulitin. Iyaan nyo na. Pag... Compres muna, par. May namatay. May casualties. Pasok ulit. Mga namatay. Compres muna, par. Wait lang. Wala pang image, par. Compres. 3, 2, 1. Tara, baba. Delay tuloy. Tara, left. Try. Akyat. Box muna. Ready. 1. Up. Paubos ako nasa box, ha. 2. Up. Grabe yung ICC. Nauubos yun. Okay, push nyo. Yung ZZC sa likod, ha. Yung ZZC. Nice one. Tara, balik na. Pag naubos sa R2. Compress R1 pa. Wait lang. Compress lang. Compress. 3. Yamite nag-right. Oh, balik. 8. 7. OIP, 6, pumasok na rin ng right. 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready. 1, up, 3, 2, 1. Yamite. Oy, Pinoy. Hitabol na. 3, 2, 2, 1. Sentinel. Hitabol na lahat, par. Hitabol na. Left and right nyo, par. Left and right nyo. Hitabol na lahat yan. Par. Left and right nyo. Itakbo-takbo nyo, left and right, par. Hit skill, par. Sige, yung mga brawler natin yan. Pumasok ulit ng right. Yamite, tsaka OIP. Compress lang sa macro ko. 8, 7, Yamite. 6, 5, Huwag ka na magbitaw. 4, Sentinels ka papasok. Sige. 2, 1. Oy, Pinoy, ready. 1, up. Oy, Pinoy, Yamite, itabol na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Hitabol na, left and right nyo, par. Left and right nyo. Yung ibang sordi dyan, gumit na kayo, par. Paano skill ako dyan sa gitna. May mga hitabol pa. Okay, dito lang sa macro ko. Pumasok Yung OIP. Kobe, hitabol yan, ha. 5, 4. Mauna yung Kobe. 3, Sentinels ka papasok lang. 2, 1. Up. Hitabol na, par. Hitabol na lahat. 3, 2, Yamite ka papasok. 1. Up. Sentinels naman, boy. Par. Sentinels naman. Hitabol na Sentinels, par. Sentinels naman. 3, 2, 1. Yamite. Hitabol. Ready. 1. Up. Hitabol na lahat, par. Hitabol na lahat, par. Sige, pareso nga muna ako, kaibigan. Ito ako, macro. Pareso ako, kaibigan. Pareso daw. Mid. Hindi ako. Ito pareso. Sino may resto? Kiki. Thank you, Ki. Compress muna dyan. Compress muna, par. Compress. And 3, 2, 1. Tara, pamid muna. Pamid. Ayan na. Ubusin nyo muna yan. Ready. 1. Huwag na kayo mag-back. Tangin nyo. Una kayo ng una. Tatakbo rin kayo, ha. 3, 2, 1. Galing right. Ready. 1. Compress muna. 3, 2, 1. Rocket na. Hitabol na. Clashing na right. Ready. 1. Up. 2. Up. Sige, akit na. Ready. 3, 2, 3, 8, Sorry, boy. 7, 6, right, 5, 4, 3, yung Kobe, tabul na dyan, ha, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, itabul na, ready, 2, up, sige, left and right nyo, uy, yung true, left and right, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman pa. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Okay. Compress muna lahat. Compress na. Ubusin nyo na lahat yan, par. Compress na. Compress muna. May casualties. Compress. R1 lahat, par. Huwag muna kumulit, par. Ang daming kalaban. Huwag bida-bida. Compress. R1. Compress muna. Compress. 3, 2, 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, up. Hitabol, uy! Push nyo! Nag-miss lahat yan, par. Push, bid pa. 3, 2, 1. Hitabol na lahat, par. Pati Sentinels, par. Ready, 1, up. 2, up. Sige, laban nyo. Left and right, par. Left and right, lagi yung takbo, yung faithful. 1, up. O, compress na. Pasok mid, mga namatay.
Akit na kagad par. Akit muna sa mid. Pumasok ng mid OIP. Pumasok ng mid. 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 3, 2, 1, 1, up. Oy Pinoy, hitable na par, hitable na. Hitable na yung Oy Pinoy, hitable na. 5, 4, 3, 2, 1. Sentinels naman boy, Sentinels. Ready, 1, up. 2, up. Hitable na, left and right nyo par. Left and right nyo lagi par. Laban pa. O, conference na sa macro ko. Yung AU, 8, 7, 6, 5, Patay. 4, 3, 2, 1, up. Oy Pinoy, hitable na Oy Pinoy par. Left and right ulit. Sige, laban nyo, laban pa, left and right. Ready, 1, up, 2, up. O, conference na sa macro ko. Macro ko na kagad. Lagi basta pala. Yung AU daw, compress na sa macro ko. Epes, wala akong buff sa Epes, compress, pababs muna, compress. Compress muna par, wag una par. Tapak mid. Sige, dito lang, 8, 7, 6, 5. Yamit Sentinels to, 4, 3, 2, 1. Hitable na, Yamit Sentinels, 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready, 1, up, hitable na lahat par. Hitable na par. Hitable na. Yung i-bundles mo, Ay, lagote, par. Sige nga. Sila bahala doon, i-bundles mo. Compress nga lahat dito, par. Yung C. Compress nga lahat. Compress nga muna lahat, par. 3, 2, 1. Tara, baba nga. Baba, OT nga tayo. Abuti. Binatawan ko na, Lex. Gawa lang binatawan. OIP. Dito na ako. Sige, OT nga muna. Sige, par. Dito lang. Pinapatay na nila. Dito lang. Back na. 3, 2, 1. Tara, balik na. Asan sila, boss? Sa right, boss. Tara, balik, par 2. Balik, R2 muna lahat. Kalma, R2 muna lahat. Sige, akit pa. 3, 2, 1. Tara, push. Left and right, par. Left and right. Ready. 1, up. Yung Zane. Yung IM. Push. Push na. Paskill ako niyan. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Putang ina mo, kinaltukan. Tang inang yan. Kinaltukan lang ako nun. Pareso nga ako, kaibigan. Nanutan ko. Naka-attack ng left. Compress lang muna. Kalma lang. Wag kayo una ng una, par. Pumasok ng Compress. left. Compress muna. 3, Lahat sila 2, nandun sa left. 1. Tara, baba. 5, 3, 2, 1. Hitable na. Box muna. Ready. 1, up. Box. Yung IG. Nice one. Ganun kagad. Tirahin nyo kagad, par. Sige, push mo. Laban nyo dito, par. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Yung ilo. Yung ilo. Sige, laban nyo. Laban. Macro na. FS, pauli lang kayo, boy. Umakyat. Naka-attack Pasok ng left left. muna. na. Pasok ulit mga namatay yung casualties. OIP naka-attack sa left. Dito lang. Wag na L2, wag L2. Tropa yan. Dito lang. 8, 6, 5, 4, 3. Oy, Pinoy to. 2, 1. Up. Hitable na par. Hitable na. 6, 5, 4, Pumasok ng Yamit Three. at saka Cynthia. 2, 1. Sentinels. Hitable na. Sentinels. 1. Up. 3, 2, 1. Up. Yamite par. Yamite. Hitable na. Yamite par. Ready. 1. Up. Nabot pa. 2, up. Sige, left and right par. Wag kasi kayo dyan par sa hagdan par. 8, OIP pumasok ng left. 7, 6, 5, 4, 3. Yung bilat. 2, 1. Up. Oy Pinoy naman par. Oy Pinoy par. Oy Pinoy naman. Left and right nyo par. Left and right. Yung Ibea par sa macro ko. Yung Zane sa macro ko. Sige, laban nyo. Macro ko na. Yamit at saka Senti papasok ng left. Compress lang. Ay, hindi pa. Wait lang. Compress lang sa macro ko. Yung Goku 4, Naka-attack sila lahat sa left. 3, 2, 1. Yung Goku par. Hitable na. 8, Una OIP 8, 7, 6. Dito nga, L2 nga muna. L2 nyo nga muna lahat par. L2, 3, 2, 1. Tara, push. Hitable na. Oy Pinoy, ready. 1, up. 2, up. Hitable na lahat sa box, ha. Hitable na lahat yan, par. Hitable na sa box, par. Hitable na. 1, up. 2, up. Left and right nyo. Patay ka, diha. Yan mo.
Nagsing. Oh, kinombo. Sige, laban nyo par. Left and right par, left and right par, left and right. Yung mga sentinels par, kinokombo-kombo kayo. Pasok lang left. Tapak pa ng left ha, OIP. Pumasok. Pumasok na. Pasok left. Pasok lang left. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready? 1, up. Hitable na par, hitable na. Hitable na par, hitable na. Left and right nyo. Yung Ganekus. Huwag nyo na patirahin yan. Sige, laban pa. Pareso, kaibigan. CD Reso. Pareso Pareso nga, to. boy. Ano pala? Huwag nyo ko apakan par. Pareso. Pareso yung Tricia par. Hanapin nyo. Ito. Nakapak ng left ha. Pumasok ng left, OIP. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoy Pinoy! Laban nyo. Tangina, ba't nasa baba kayo? Axis! Pareso. Rouge! Tanginang yan, oh. Pasok nga, Lep. Nasa party namin yun, ah. Pasok ulit. OIP. Pasok ulit muna. Wag muna kayo bumaba, par. Una kayo ng una. Congress. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready, 1. Up. Left and right, par. Left and right yung takbo. Push pa. Second wave pa yan. Push hanggang taas. Okay, akit nyo. Linis lang. Linis. Left and right, par. Linis. Left and right. Linis. Okay, Congress na. Akit na R1 lahat. Yung Thanos, Pareso. Congress lang. Huwag nyo na patayin yan. Congress Nakapak ng lang. right, OIP, Yamite. Congress lang. 8, 7. Sila Kobe, 6. 5. Left and right na sa box. 4. Epes to, baba muna kayo. 3, Focus. 2, 1. Up, Oy Pinoy. Hitable na, Oy Pinoy par. 3, 2, 1. Hitable na lahat par. Hitable na lahat. Hitable na, Ready. 1, up. 2, up. Sige, laban nyo. Left and right par. Left and right nyo. O, tara, makro ko na. Okay, dito lang. Huwag mo na bababa, par. Pabay nung gatot. Pabay yan. Ay, 69. Pimitik pa sila, wait na. Sige, dito lang. Kaya na, galing R2. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Yung Jack sa likod. Sa likod, O, tara, makro ko na. Right? Yung Hadesan, compress, 8, 7, 6, Na OIP ah. 5, 4, left and right na, 3, 2, 1. Oy, pimaw na dyan. Ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Left and right na, bar. Ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, laban pa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, 8, Masok OIP 7, ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, naman. Ready? 1 up, 2 up, 3 up. Sige, left and right lang. Ilaban nyo, left and right lang sa right par. Left and right nyo. Left and right lang. Sa box kasi kayo maglaro, par. Huwag kayo sa baba. Walang kalaban dyan. Parang daming yung skill. Nakapak sila left, Yamite pumasok na ng Sige, left. paubos muna ako, paubos. Ito sila ZK, yo. Nakapak ng right, OIP. Congress. OIP pumasok na. Congress. 5. 4 yung Congress na. 3, 2, 1, tara baba. Palip tayo. Pumasok na ng right ah, OIP ah. Sige, left na. Diretso na, left na. Left na. Ito na, galing L2. Ready, 1 up. Okay, push. L2 muna, par. O, tara, balik na L1. Huwag mo nga daw L1. Tangina mo. L1 na. L1. Congress. 3, 2,
1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Pa-right, akit na kagad par. Nakaapak ng right, OP. Ready. Lahat ng 1, up. 2, up. Sila Troy. Galing R2. 8. R1 na. 7. 6. Sila Kobe. 5. 4. Senti kapapasok lang. 2. 1. Oy, Pinoy. Ready. 1, up. 2, up. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentinels. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sige, left and right lang, left and right lang, left and right. 4, 3, 2, 1. Yamite, ready. 1, up. 2, up. Yamite naman par. Yamite. Uy! Yamite sa bilog par. Ba't siya ka pumasok, Butch? Tanginong yun. Left and right kayo dyan. Left and right sa back. Left and right kayo sa back. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, up. 2, up. Oy, Pinoy naman. Yung Oy, Pinoy sa gitna par. Sa gitna ng box. Sa gitna ng box par. Meron pa dyan. 6, 5, I'm 4, right. 3, 2, 1. Sentinels. Ready. 1, up. 2, up. Yung Sentinels naman par. Sentinels. Sentinels naman boy. Sentinels. 1, up. 2, up. 3, up. 6, 5, 4, Wala ka lang eh. 3, Wala. Nakancel ako pag ako. 1. Oy, Pinoy. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy naman. Oy, Pinoy. Left and right. Left and right. Left and right. Oy, Pinoy. Itabol na par. Itabol na. Yeah, itabol na. Yung Yamite naman. Galing R2 par. Galing R2. Putang ina, namatay. Pareso par. Hanggang nakaapak pa rin sila ng right. Okay, complex na sa macro ko. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1, up. 2, up. 3, 2, 1. Sentinel. Itabol na lahat par. Itabol na sa gitna. Par. Itabol na. Pareso ulit ako par. Okay, laban nyo sa gitna. Laban ba? Left and right. Pareso par. Balik. Nasa left side ako para pareso. Wala, Raizu. Balik muna right. Right muna. R1 muna. Magre-revive na ako pa. Dala ka, Okay, pre. wait lang par. R1 lang muna. R1 lang. R1. 8, Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itabol na, Oy, Pinoy. Itabol na. Left and right nyo. 4, 3, Parang Two. sa box. 1. Sentinels, ready. 1, up. 2, up. Itabol na lahat, par. Itabol na. Left and right nyo, par. Ba't nasa baba lahat, par? Sa box kayo maglaro, par. Tanginang yan, oh, mga senior, oh. Tanginang yan. Nakaapak pa rin ng right, ah. Isa pa, par. Complex Pag nga, dimension ko kayo, par. Wag lang lumaki. Yamite, ah. Sige. Namatay pa ako. Tanginang yan. Pasok right. 8, 7, 6, 5. Sa box kasi kayo maglaro muna. 3, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sentinels. Ready. 1, up. 2, up. Sentinels. Hitable na. Sentinels, par. Putang ina mga archer yan. Oh. Nametela. Okay, pasok. Pareso nga ako, boy. May reso ba? Yun. Pareso ako. Pa left side ako. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na. Oy, Pinoy. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 4, 3, 2, 1. Sentinels. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Hitable na lahat. Hitable na. Yung ilo, par. Nice one. Nice axis. Pasok right. Yung Yamite daw. Yamite naman. 8, 7, 6, 5, 4. Oy, Pinoy. 3, 2, 1. Up. Oy, Pinoy na. Oy, Pinoy par. Oy, Pinoy naman par. Oy, Pinoy. Left and right nyo sa Oy, Pinoy. 5, 4, 3, 2, Daan din naman. 1. Sentinels naman par. Senti. Ready. 1, up. 2, up. Yung ibang brawler natin par, mag-ani skill kayo sa gitna par. Yung mga brawler natin na iba par, mag-ani skill kayo sa gitna, boy.
Sige, laban nyo pa, laban nyo pa, laban nyo pa. Pasok lang right, pasok lang right, pasok lang right. Sige, laban pa, laban pa. Sige, may hitable pa sa gitna pa. Ready, 1 up, 2 up, yung gatot, yung gatot, yung gatot. Sige, laban pa, laban pa, laban pa. Laban nyo pa, par, laban pa, laban pa. May pinag-mid ah. Sige, converse muna, R1. R1 muna lahat, par. R1 muna, R1 muna, R1 muna. 3, 2, 1, tara, baba, 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 baba. Left and right na, ready. 1 up, 2 up, 3 up. Akit na muna mid. Akit na muna mid. Akit nyo na muna mid. 3, 2, 1, tara, balik na nga, balik na. Ang dami pa rin nasa likod pa, ready. 1 up. Sila ZZ par, sila IT, ready. 2 up, 3 up. Sige, balik nyo right. Balik nyo nga right, R1. Akit nyo R1, 8. Ay, tumasa ko. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Sige, itabol na, oy Pinoy, oy Pinoy, oy Pinoy. Paani skill sa bilog, paani sa skill. Paani skill par, paani skill par, paani skill par. Sige, gamit galing R2, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, galing R2 par. Mga chuplets lang yan par, ilaban nyo. Ilaban nyo, ilaban nyo, ilaban nyo. Macro na 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sige lang. Bitaw mo 2, lang. 1. Ready, 1. Oy, Pinoy, 1 up, 2 up, 3 up. Sige, laban pa, left and right par. Left and right yung par, left and right. Yung kabila, yung sa right, banda. Walang tao. Patay. Ilaban nyo, yung galing R2. Pinakapagod. Kumanto. Okay, pinakatapak R. Nawawala Yamit eh. Tangina, napagod na ulit ako sa kumanda. Dikit. Pumasok. 8, 20. 7, 6, Pinawala. Five. Okay, PUD. 4, 3, 2, Tangina mo. Yung 1, pwede na. 1 up, 2 up, 3 up. Itabol na, oy Pinoy, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Sige, itabol na par, 2 up, 3 up, 4 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sige, laban nyo, left and right par, 4 up, 5 up. Ray, reso mo ka, Ray. Wala ko reason. Tanginang yun. Patay. Pasok right, manamatay. Natapak pa rin IPR. Sige, 8, Pumasok. 7, Pa kayo, match pa 6, 5, 4, asan si Eli? 3, Down box. 2. Eli, di ka makikita par. 4, 3, 2, 1. Galing pa ba? Yamit eh. 1 na, box muna. Sa box muna kayo pumesto par. Eli, di ka makikita par. Ready, 1. Pasok right, Eli. 2, up. Eli, asan ka? Sa macro ko, Eli. Late kayo pala. 8, Natapak R. 7, 6, 5, Tangalit. Four. Yung tamaan. 3, 2, 1, 1, up. Hitabol na, oy Pinoy par. Gumalaw kayo, gumalaw. Left and right, gumalaw kayo dyan. Left and right par. Left and right nyo. Left and right nyo par. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yamite, ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy Pinoy, ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 4 up, 5 Bitaw up, mo ulit. 7 up. Sige. Bitaw mo lang kahit wala. Congress. Yung Hydra par, yung Hydra na Sordi. Yung Hydra na Sordi. Sige. R2. O galing R2, ready. 1 up, 2 up, 6, 5, 4. Left and right na. 3, 2, 1. Sentinels, ready. 1 up. Oy Pinoy, hitabol na lahat par. Hitabol na. Yung Ibea, ready. 1 up, 2 up, 3. Galing R2 ulit. R2 naman. O, tara, balik na. Yamit eh. Congress muna. lang. IP, wala pa. Congress muna. Wala pang may image par. Congress muna. Natapak R. Senti. Congress lang.
Magpapa-L sila, OIP, tsaka 3, Senti. 2, R2 nga muna, R2. Pumasok na. Patayin nyo nga muna yan, yung AU par, makakapatay pa yan eh. Ready, wanap. Okay lang, inang yun. Yung IMRJ, 3, 2, tara, baba. Tara. Ready. Sige, patayin nyo yan. Ready, 1 up, 2 up. Tara, akit na, 3 up. Hitabol na, tagus nyo! Tagus skill, par! Tagus skill. Mag-skill din kayo, par, kahit miss. Sige, push hanggang R2. Tara, balik na, L1. Yung AU ah. Complex na L1. Bito ka ba? Hindi, nakawang ko. Complex muna L1. Yung kablang ata dito naman. Complex muna. Right. Lahat ng guild right pumasok. 3, 2, 1, tara. Una Yamete. Complex muna dito, bilog. Complex muna. Kalma lang. 3, 2, 1, tara, akyat. Itabol na lahat. Ready. 1, up. Itabol na lahat sa box. Sa box muna. Yung box muna tutukan nyo para wag muna yung R2. 3, 2, 1, 3. R2 na. Tanginag. Push. R2 na. Nag-back din kayo. Ando na kayo. Binak nyo pa, par. Nilinis lang namin yung box eh. Balik na R1 pag naubos. Nakapak ng right OIP. Dito lang. R2 gitna nga. Pumasok Pumasok. OIP. Dito, R2 gitna. Makro ko lang. R2 gitna. Uy, gitna dito. Uy. Tika mo na, pitikam. Compress muna. Oo. Compress. Pa-image nga ako para wala. 3, 2, 1, tara. Push na. Itabol na lahat par. Itabol na. Ready. 1 up. 2 up. Linis lang. Left and right nyo. Linis lang. O Yamete tara, macro pumasok. ulit. 6, 5, 4, 3, 2. Pabayin umaharap par. Ready. 1 up. OIP Yung pumasok na. umaharap par. 8, 7, 6. R2 gitna ulit. 5, 4. R2 gitna. 3, 2. R2 gitna. Yung XI ha. Ito. Yung XI. 3, 2, 1. Tara, R1 na. Ready. 1 up. Hitable lumalapit lahat par. Yung mga lumalapit lahat. Pag i-skillan nyo yan par, hitable na lahat yan. Sige, ubus nyo. Sige, yung lock-in. Ready. 1 up. Nice one. Balik na. Compress. OIP nakapak ulit right. Okay, compress lang. Yun yan. Ang kulit kasi ng OIP sword. lumipat ng mid. Pumasok ng mid OIP. Compress lang. Senti pumasok. Complex lang. 3, 2, 1, trapa mid. 3, 2, lepenate na. 2, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1, up. Hitabol na lahat par. Hitabol na lahat. Sige, lepenate lang par. Lepenate yung takbo. Yung iba gumita din par. O, tara, macro ko na ulit. Macro na. Dito lang. Huwag kayo sumugod doon. Complex lang par. Complex lang. Nakaapak ng left OIP. Yamete. Pumasok Yamete. Compress. 3, 2, OIP pumasok na rin. 1. Tara, palit. 3, 2, 1. Napbox muna bara. Yamite muna. Hitable na Oy Pinoy din. Yung Oy Pinoy din par. Hitable na. Hitable na par. Hitable na. Sige. Lependek nyo. Mandat Senti. Pa-sitting ako party ko. Puta. Ubus na sige. Hindi ako rin. Naip. Okay, ako na lang. Pinot mo yun. Compress nga pa. Sitting ako. Dims. Sitting mo nga compress. Macro ko image. Nakapak sila ng right. Patay. Sige, compress. 3, Right. 2, 1. Tara, baba. Right na. Tang ina ni Thanos. Okay, push na. Akit na. Akit nyo na para. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Sige, hitabol na lahat. Hitabol na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, pagpapatayin nyo na par. Nakapak ng right OIP. Ang dami Pumasok pa ko, compress. Ano Right, grabe eight, yung 7, 6, 5, 4. Lepenate na. 3, 2, 1. Oy, Pinoy. Ready. 1 up. 2 up. Yamete pumasok na rin. 3 up. Hitable na lahat. 6, 5, Senti pumasok na rin. 4, 3, 2. Yamite mo una. 1 up. Yamite. Oy, Pinoy. Hitable na.
3, 2, 1. Sentinels. Hitable na Sentinels par. Hitable na lahat par. Hitable na. Hitable na. Hitable na. Hitable na lahat par. Hitable na. Hitable na. Left and right. Left and right. Left and right na lahat. Left and right na. Ubusin nyo na boy. Ready. 1 up. 2 up. May hitable pa. May hitable sa gitna pa. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sige, laban nyo. Laban nyo. Laban nyo. Laban nyo. Sige, laban pa. Laban pa. Laban pa. Nice G. Boy, hanapin. Check yung Discord, boy. Okay na insert. Check mo sa Discord. Yung picture. Hanapin niyo ang bukas. Sige, nice G. Nice G. Nice G. Sobrang enjoy. Nakalimutan. Tapos pa. Okay, record. Stop record muna. Hindi lang pumasok sa tiba. Si Tiba lang wala. Isa tiba lang wala.